Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita termasuk tercatat min ahlil Quran. Amin Allahumma amin. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya berkat Al-Quranul Karim, berkah fadilah Al-Quranul Karim. Allah mudahkan segala urusan kita fid dunya wal akhirah. Anak cucu kita ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlul Quran, hafidul Quran, hamilul Quran. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah rahimakumullah, untuk tahsinnya kita masih meneruskan di kitab Syafi'iynya halaman 86. Kita buka masih tentang ayat-ayat gharibah, ayat-ayat gharib. Bacaan gharib untuk pagi hari ini kita buka di surat Al-Kahfi ayat 34. Surat Al-Kahfi ayat 34. Ya, ayat Al-Kahfi setelah Al-Isra. Ayat 34. Masih membahas tentang sifrul mustaqil dan sifrul mustatir. Ada lonjong, bulatan lonjong, ada bulatan yang sempurna. Baik, jamaah rahimakumullah, seperti biasanya kita murojaah dulu sebelum kita di materi terbaru, yaitu Al-Kahfi ayat 34. Surat-surat pendek tentunya kita ingat, kita asal lagi setelah At-Tin, yaitu surat apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ta'awudz bismillah dengan pilihan maqam bayati ciharkah apa nahawan kira-kira? Ciharkah ya. Ya, ciharkah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Alaq dulu sebelum Al-Kahfi. Yuk, ta'awudz bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikan ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Ayat yang ke-18 lebih baik berhenti wakaf di kalla. Falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Diulang dari falyad'una maka falyad'u nadiyah
سندع الزبانية كلا لا تطع. Ini lagi dari ayat pertama. Monggo basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. كلا إن أن رآه استغنى أرأيت الذي ينهى أرأيت إن أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا. Alhamdulillah. Baik jemaah rahimakumullah, kita buka surat Al-Kahfi tadi ayat 34. Tapi kita ulang dari ayat 30. Kita ulang bersama dari ayat 30, disimak terdahulu, nanti pas materinya insyaallah di ayat 34. Dari ayat 30 surat Al-Kahfi, kalau dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ya, kita sepakat dulu berhentinya di wa 'amilus solihat, ya, biar semuanya bisa nyampe nafasnya, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Jadi solihat ketika berhenti hukumnya jadi apa? Mad arid bisukun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Inna la, perhatikan ada madnya. Inna la nudhi, dot kasrah diikuti ya sukun mad juga. Inna la nudhi, dot kasrah dhadhi, ya, dhadhi du dha, ya, dhadhi. Inna la nudhi'u ajra, ain au ketemu alif au aj pendek ainnya. Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Pas hati-hati baca yang pendeknya disempurnakan. Monggo basmalah dengan pilihan maqam jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna dari wa'amil salihat, perhatikan innanya. Inna la nudhi'u ajr, la nudhi'u ajr, karena u pendeknya.
وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Ulang satu dua. وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Ya. Kalau enggak teliti, enggak hati-hati, ainnya kepanjangan seperti ini. Contohnya yang kepanjangan ainnya wa aminus solihati inna la nudi'u ajra, itu umumnya kepanjangan, hati di situ. Makhraj sad, ujung lidah menyentuh gigi seri bawah, so dan istilah wa aminus ya. Wa aminus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Satu dua ulang. Wa aminus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Okay. Ahsana, makhraj ha, ditenggorkan agak tengah ke atas. Ha, ha, hi, hu, bah, hu, han. Usahakan jangan ada ngoroknya ya. Terus perhatian kalau masih ada ngoroknya, bersihkan. Ha, hi, hu, bah, ahsana, hu, han, hanihah, minal muhni mahihan haniha. Jangan ketuker sama ha apalagi. Sana, bukan itu tapi ya. Dan desisnya bersih. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Ulangi dari inna maka. Inna la nudi'u ajra. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Ya, berhenti di situ. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Hati-hati di cara pengucapan ikhfa hakiki, nun sukun bertemu ta. Jadi ta itu makhrajnya kan ujung lidah menyentuh gusi ya, tempat tumbuhnya gigi. Tapi ketika mengucapkan makhraj ta bertemu dengan ikhfa, jadinya nun sukun bertemu ta, renggangkan itu lidahnya. Adnil gitu ya, bukan adnin, bukan lin, tapi adnil, pertengahan antara ek dan n gitu ya. Adnil tajninil, ada juga nun sukun bertemu ta sama ulaika lahum jannatu adnil tajri min tahtihimul anhar. Jadi mat arud disukun dan roknya tafkhim diangkat bibir bawah. Anhar seperti akbar, itu tafkhim roknya. Didahului fathah atau dhammah rok sukun, maka terbaca tafkhim atau tebal rok sukun. Ulaika lahum jannat, awas ada guna musyaddadah. Wajib muttasil. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Satu dua bersama. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Adnil, ikhfa'nya ujung lidah direnggangin, jangan dipepetin di makhrajnya ya. Adnil tajri minnya jangan min. Ulangi lagi, disempurnakan ikhfa'nya. Adnil tajri min tahtihimul anhar. Ulang satu dua. Adnil tajri
Ulangi. Adnin tajri min tahtihimul anhar. Ulangi. Oke. Diulang dari min tahtihim. Min tahtihimul anharu yuhannawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra. Kuat kira-kira? Iya, iya. Iya, kuat ya. Baik, berarti di mana? Boleh di mana saja, yang penting tahu cara tata wakaf dan ibtida'nya. Di mana kira-kira? Min zahab? Oh, atau min asawir boleh? Min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawir. Boleh di situ. Boleh di situ? Oke, pelan-pelan je. Monggo. Min tah 1 2 3. Asawir. Nah, asawir. Di roknya dibaca tertik ketika wir ya. Asawir. Tipis roknya, bukan asawir. Nah, bukan tebal tapi tipis. Min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawir. Ulang. Min tahtihimul anharu yuhallawna fiha. Ya, pohon diresapi, dihayati, makomnya juga. Nanti biar terus di rumah bisa praktek. Oh, tadi makomnya jihar, nah, gitu. Bukan nahwan, bukan bayati. Lama-lama Allah berikan pemahaman, kemudahan untuk namanya mempraktikkannya dan mengerti. Oh, ini makom jiharkah, ini makom nahwan, dan seterusnya. Ya, ulang lagi. Min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawir. Ulangi. Ada ha, ada ha. Kalau ha makhrajnya dari tenggorokan bawah, ha. Kalau ha tenggorokan tengah dan cenderung ke atas, ha. Yuhannaw, anharu yuhannaw. Nah, jangan ketukar-tukar ya. Min tah juga, min tahtihimul, min tahtaknya ada hams tah. Min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawir. 1 2 ulang. Min tahtihimul anharu yuhallawna fiha. Dari min asawir sekarang. Min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus. Berarti di min sundus. Dari min asawir disimak. Min asawir min, ada nun sukun bertemu dal, ikhfa juga. Min asawir min dhahabin, ada tan bertemu waw, idgham bi gunnah. Min dhahabin wa yan, ditahan ya, 2 harokat. Min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus. Hati-hati di situ ada ikhfa'nya. Thiyaban khudran, idhar halki idgham bi gunnah. Dot yang sukun jangan dipantulkan, bukan qalqalah. Min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus. Min sundus. Nun sukun bertemu sin, dal sukun bertemu dal, itu ikhfa semuanya.
min sundus. Itu dusnya jadi pendek, jangan sampai min sundus, panjangan itu. Nanti di situ ya. Min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus. Fadhal bersama. Oke, baik. Sepakati ya bareng bacaannya Bapak Ibu. Min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus. Ulang 1 2. Sundus gitu ya. Min sundus. Nah, karena diwakafkan di sundus ya. Min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus. Ulang lagi 1 2. Alhamdulillah. Baik. Ada wayal basun sin sama fa, ujung lidah menyentuh gigi bawah yang sin, yang fa ujung lidah menyentuh gigi atas. Wayal basuna thiya, itu su sama fi beda ya. Wayal basuna thiyaban khudran min sundus. Sin sundus juga ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Wa yalbasuna fa fi thubatha ya. Fa sama shin sama sin, hati-hati di situ ya. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus. 1 2 bersama. Wa yalbasu وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ. Ulang lagi. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan sampai ke ayat dari mana kita ulang. Min sundus. Boleh. Min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik. Rabnya jadi mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Ada mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik. Kapnya ada hamasnya ikka. Kaki kubak ada hamasnya akbar ya, akbar. Allahu akbar ada hamasnya ya. Dari min sundusis wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik. Tafadhal bersama. Min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik. Dilanjutkan lagi 1 2. Min sundusin wa istabraqin muttaki'ina ni'mat thawab. Sama. Wabnya jadi mad arid disukun, fa-nya ni'mat fa double tasjid, ni'mat thawab. Sama. Ni'mat thawab. Wa hasunat murtafaqa.
hamas ketika hidup maupun sukun. Wa hasunat murtafaqa. Lagi. Okey. Qafnya tafkhim, qafnya murtafaqa, qafnya mad iwad. Wa hasunat, wa ha-nya lagi, wa ha. Wa hasunat murtafaqa. Sama? Lanjutkan ayat berikutnya. Wadrib, dotnya bukan qalqalah, ba-nya qalqalah. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Ya, awas, perhatikan. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna. Nah, di situ hati-hati. Ja'alna li ahadihima jannatain. Ketika kita waqaf di jannatain. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Sama 1 2 3. Wadrib lahum mathalan rajulaini lihat Bapak Ibu perkalimatnya, perpindahannya, kita lihat, kita simak. Nanti Allah sendiri yang membimbing kita. Pemahaman itu ya personal ya, kita sama Allah. Tapi insya Allah jamaah Subul Salam sudah semakin paham insya Allah ya. Dari persamaan ini Allah secara pribadi yang akan membimbing kita. Baik. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Jannatain jadinya panjangnya boleh 2, 4 sampai 6 ya, 4 lain. Wadrib lahum, wadrib ba-nya qalqalah. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna. Masalar tadi bertemu ra, itu bina guna. Masalar rajulai itu pendek ya. Rajulaini ja'alna, ni pendek. Masalar rajulaini ja'alna li ahadihima, pendek semuanya. Li ahadihima jannatain. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. 1 2 bersama. Wadrib. Oke. Awas, hati-hati di rajulaini ja'alna li ahadihima. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Ulang 1 2 3. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima. Ya, gitu. Setelah itu jadi jannatain. Jannatain min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Huruf yang tafkhim ya, perhatikan ada istilahnya juga. Wa hafafnahuma binakhlnya, ada makhraj kha yang sukun, binakh istilah juga. Wa jannatain min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dari jannatain min a'nab sampai zar'a. Monggo dicoba nafasnya kira-kira nyampe enggak? Monggo 1 2. Jannatain min. Oke, diulang lagi di mana kira-kira keserimpetnya. Wa hafafnahuma fa ya, wa hafafna
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ya tafkhim zar'a dari وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا sama dari وحففناهما 1 2 وحففناهما بنخل ulangi وحففناهما Oke. Kita lihatkan kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Okey. Kiltal jannatain berwaqaf di syai'a. Tafadhal bersama. Kiltal jannataini atat wa fajjarna khilalahuma nahara. Kalau nafasnya kuat lebih baik dilanjut ya, atau diulang dari tadlim min syai'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Okey. Diulang lagi dari kiltal jannatain berarti di syai'a maka kiltal jannataini atat minhu syai'an wa lam tadlim minhu syai'an wa fajjarna Alhamdulillah. Nah, sekarang di ayat 3 4 materi yang dimaksud di Syafi'inya di kalimat ana di situ ada bulatan lonjong. Bulat lonjong ketika waqaf dibaca panjang, ketika wasal dibaca pendek ya. Wa kana lahu thamar, ra-nya tafkhim. Wa kana lahu thamar ya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana. Ketika berhenti di ananya panjang, hunya itu maksilah tawilah. Perhatikan ada sifrul mustatil yang tunu ala ziyadatil waslan la waqfan ya. Ketika waqaf dibaca pendek, ketika waqaf dibaca panjang, ketika wasl dibaca pendek. Kita waqaf dulu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana. Di situ kalau berhenti ana panjang. Ketika wasal wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ananya pendek. Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Perhatikan panjang pendeknya. Dari wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Monggo bersama dari wa kana lahu thamar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu thamar.
أنا وهو يحاوره أنا أكثر من. Dari ana juga boleh. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Juga boleh. Jadi yang perlu diperhatikan setiap ana di Al-Quran, nanti di materi berikutnya dijelasin ya Syafi'i kecuali 3 tempat. Nah, itu di man wa anasiya, man anabah, dan wa anabu. Panjang itu 3 tempat itu. Tapi selain daripada 3 tempat, setiap ana dibaca pendek. Tapi ketika waqaf panjang, ketika wasal pendek. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ketika nafasnya nyampe langsung ke nafara, seperti itu prakteknya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Jika nafasnya kuat. Coba kita praktek lagi di wa kana lahu thamar. Berhenti dulu di ana diilmiahkan dulu, dipanjangin dulu ketika waqaf. Monggo 1 2 wa kana lahu thamar Bapak Ibu. Wa kana lahu thamar ana wa huwa yuhawiruhu ana wa ada alif, ada ain, berarti kan wa alif itu tenggorokan bawah, ain tenggorokan tengah. Wa a'azzu nafara, wa a'azzu nafara. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Ada hu, ha, ada ha. Wa huwa yuhawiruhu ana wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Baik, ulang lagi dari faqala li sahibihi Bapak Ibu. Monggo. Faqala li sahibihi ana wa huwa yuhawiruhu Insyaallah. Wa a'az ya. Wa a'az, ada za yang za itu ujung lidah menyentuh gigi bawah, za. Wa a'azzu ya. Za, sin sama shad, ujung lidah menyentuh gigi bawah ya. Wa a'azzu nafara wa a'azzu nafara wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara ana aktsaru min, ada fa hakiki minka malan, ada idgham bi guna minka malan wa a'azz, di situ wa a'azzu nafara wa a'azzu nafara gitu ya. Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ulangi dari wa huwa yuhawiruhu, monggo. Wa huwa yuhawiruhu ya. Alhamdulillah.
Ada minumnya Pak? Minum dulu monggo. Oke, saya nggak puasa, tafadhol minum. Tapi nggak dikasih minum. Bismillah. Bapak Ibu rahimakumullah, secara saintifik kita baca Quran ngerti makna atau tidak tetap bermanfaat bagi fisik kita, bagi rohani kita. Ya, kalau fisik itu jantung itu perbanyak baca Quran di harokat fathah seperti abasa wa tawalla, itu buat jantung bagus. Kalau buat otak ya stres tak apa, cari ayat surat yang banyak kasrohnya, buktikan saintifik ke Timur Tengah atau Barat sudah membuktikan itu ketika jantung ada penyakit jantung perbanyak bacaan Quran yang fathah ya, itu seperti abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu banyak fathahnya untuk jantung bagus ya. Nah, kalau di rumah pada marah-marahan itu ada kiai ngasih apa sering bertengkar atau apa, banyak huruf yang domahnya banyak Pak, bacain di rumah aja seperti qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Sering ribut di rumah bacain itu surat itu tiap hari, pasti cepat damainya Pak. Insya itu saintifik dan dibuktikan Pak. Para dokter iya dipadukan dengan filosofi apa namanya sufi secara dokter, pokoknya kan bener, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu. Nah, ketika diteliti dapat Pak itu. Oh, jantung ternyata banyakin baca Quran yang banyak fathahnya. Nah, gitu. Kalau Al-Fatihah banyak fathah apa kasrah Pak? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, berarti kasrah. Nah, itu untuk otak kita itu fresh Pak. Hari ini insya Allah bisa dirasakan ya fresh ya untuk kita, otak kita, karena sudah meliputi fathah kasrah kita baca hari ini. Itulah fungsinya kita sebagai umat Islam dengan Al-Quran itu sangat-sangat besar manfaat, apalagi tahu maknanya, Masya Allah, bisa mengalir air matanya dalam kesendirian. Baik, wa kana lahu thamar, kita ulang lagi monggo. Wa kana lahu thamar faqala li sahibi sampai nafara. Bismillah biar kompak Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu thamar ana wa huwa yuha. Nah, ini wa a'azzu nafara. Nah, yang paling bawah ini boleh dipraktikkan 1-2 buat contoh saja, tidak semuanya, waktunya sudah lumayan. Insyaallah berkah kita udah kebersamaannya setengah halaman, gemuruh seperti para malaikat baca tasbih sejamaah subuh salam. Boleh mic-nya Pak Toha, mana Pak Iwan yang biasanya, atau Pak Teguh dulu nih. Dari satu ayat dari wa kana lahu thamar ya Pak Iwan, Pak Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawir. Di situ. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Baik Pak Toha, ya lumayan alhamdulillah. Untuk roknya tebal ya, tebal lagi. Samar, nah, seperti akbar ya. Akbar, samar, nah, itu jangan sampai samar, nah, itu
Samar, diangkat sedikit bibir bawah. Itu aja. Baik, yang lain boleh Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu samar wa qala li sahibihi wa yuhawiruhu ana. Diasal lagi. Nah, diasal lagi diulang. Faqala li Wa kana Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana. untuk la ketemu di faqala li lamnya cepet dikit lagi. Faqala li Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana. bi sama hi, bi-nya pendek, hi-nya panjang. Li sahibihi, ulangi. Faqala li sahibihi, ulangi Pak. Faqala li sahibihi Waqala li sahibihi Hibihi. Waqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana. Wa huwa yuhawiruhu ana aksaru minka malau wa azzaru nafaru. Awas di situ dari aktsaru minka malan wa a'az. Ulangi Pak Iwan. Aktsaru atau ana boleh. Aktsaru minka malan wa nafaru. Ma ada alifnya, ma panjangin. Mala ada alifnya. Aktsaru minka malan. Pelan-pelan Pak Iwan. Wa a'azzu nafara. Coba ikuti. Wa diasah terus Pak Iwan. Insyaallah lama-lama tajam. Boleh? Yang lain, Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu syamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aksharu minka malan wa a'azzu nafara. Baik. Punten Pak Selamat ya. Makhraj fa-nya diharuskan lagi ya. Itu dua fa. Samar sama aktsaru. Nah, masih agak tukar sama sin aja. Jadi yang lain lumayan alhamdulillah. Wa kana lahu samar gitu ya. Fa tipis ya. Wa kana lahu samar. Nah, ujung lidah nyentuh gigi atas fa. Samar gitu ya. Kana lahu samar. Seperti itu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana wa huwa yuhawiruhu ana absharu minka malan wa a'azzu nafara. Ya, agak kadernya di bawah itu aja. Wa a'azzu. Ibu bareng ya, karena udah waktu suruk udah kita lampaui. Ibu bareng semuanya, monggo Bapak itu rien ya. Pakai mic atau enggak saja. Ibu semuanya satu ayat. Wa kana lahu thamar. Tafadholu. Bismillah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ibu khusus je, monggo ibu. Khusus ini.
Nggih, wa a'azzu nafara. Bapak masih ada yang mau praktek lagi? Masih? Nggih, mau. Nggih, monggo. Wa kana lahu Kapnya samar masuk. Samar. faqala lisaihi wa huwa yuhawiru ana. Mantap namanya. Lisonya li sahibihi. Ulangi Pak. Li sahibihi wa huwa yuhawiru ana. Yes. Wa huwa yuhawiru ana. Pelan-pelan. Wa huwa yuhawiruhu. Pelan-pelan aja. Wa huwa yuhawiruhu ala aksaru minka wa malawa azza wa azuna. Di situ ya. Malau, ikuti. Malau wa a'azzu nafara. Malau mana malau wa a'azzu nafara. Terakhir tadi di situ ya, keserimpet ya. Coba yang lain, boleh yang lain disempurnakan monggo. Enggak. Itu diasah Pak, biar tajam monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu samar. Wa qala li sahibihi wa huwa yukawiruhu ana. Wa huwa yukawiruhu ana akbaru minka malan wa azzu nafara. Baik. Aktsaru minka. Masih ada yang lain? Wa kana lahu samar. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu wa ana aksaru minka malan wa a'az. Sempurnakan. Wa a'az. Di situ ya. Wa a'azzu nafara, situ aja. Malau wa a'az. Wa a'ain sama wa a'az. Nah, biar nanti setiap Jumat sama sesolihin lancar ya. Mana apa? Kahfi biasanya kan? Sampun, masih ada? Monggo tafadhol Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu samar. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana. وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sudah cukup sampai. Ya. Alhamdulillah. Sudah cukup ya. Insyaallah semuanya rahimakumullah, kita semuanya dibimbing oleh Allah ya. Insyaallah dengan kebersamaan ini. Untuk selebihnya kita pasrah ke Allah, tapi insyaallah jamaah salam sudah semakin pandai benar bacaannya ketika istiqomah mengikuti tahsin seperti ini. Fa insyaallah baca bersama Bapak Ibu. Wa kana lahu thamar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu thamar. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر
أكثر منك مالا وأعز. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وارزقنا آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجتين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.